बलांगीर जिला अगलपुर ब्लॉक सभागृह ठारे ब्लॉक स्तरीय जनशुणाणी शिविर अनुष्ठित हो जाइछि। एथिरे बीडीओ महापात्र कुलदीप महांती सभापतित्व में अनुष्ठित सभारे मुख्य अतिथि भाव जिलापाल गौरव शिवाजी ईसलवार, अतिरिक्त जिलापाल आलोक रंजन पटेल, पीडी तरणी सुना मंचासीन अतिथि भाव जोगदे ब्लॉक 20टी ग्राम पंचायत लोकों अभियोग शुणाणी करते। यह कार्यक्रम में सर्वमोट 116टी अभियोग उपर अतिथि मैंने शुणाणी करते। प्रबल ग्रीष्म प्रवाह जो बहु संख्यार योगदान करते। पीवा पानीर कौन व्यवस्था करा जाय नथिबा सहित जिलापाल 1.5 घंटा विलंब हेतु बहु अभियोगकारी महिला पुरुष मैंने हताश हो फेरी जाइथिले। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 2 ମାସ ଭତ୍ତା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପାଇ ନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ବୋନସ୍ ପାଇ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଗୃହ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବ୍ଲକର କୃଷି ଉଦ୍ୟାନ, ରାସନ କାର୍ଡ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା। ଆଗଲପୁର ଦେବାନନ୍ଦ ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସବୁଦିନ ଟିଭି।